Et la réception. Pourquoi j'ai fait monter X? Pourquoi j'ai fait monter X? Pourquoi je donne la parole X? Et la réception. La réception, c'est les dirigeants du FCO. Donc c'est à nous de décider. Avant la réception, j'ai une réunion en Koudis. On va discuter des problèmes du club. Ce qui reste avec le respect, c'est l'exécutif concernés, être informé d'une somme, une subvention. La situation du club, la réception est gaine. Oui, il faut je parle de l'exécutif. L'honneur revient au FCO, l'exécutif unique. On a subi une pression terrible. Surtout le président du CSA. Donc, il y a des gens qui veulent ma tête. Les gâteaux, tout ça, il y a nous connaissons pour travailler pour X, Y. Le bureau, nous allons dire, on ne peut pas nous allons dire toute l'année. Nous avons dit au départ, répondre à Zid Dawaki. Mais oui, il faut un programming l'Assemblée générale. Personne ne vient. Personne ne vient. Il arrive il a contribué à l'accession du FCO. D'ailleurs, je tiens à vous remercier. Sinon, match. Donc, sans vous, le jour, les membres de l'Assemblée générale, ne sera pas les gens, on sera là. Les clubs, en 2012, il était en veilleur. Il a contribué à l'accession du FCO, à la division honneur. Il a gelé la saison. Il dit qu'il a. Il a fait de routine de la réception. Madame Vitawagi, c'est son mandat, c'est sa gestion, c'est sa... Nous connaissons les responsables du club, nous connaissons qui gérer. Je m'adresse à ces gens-là. C'est la réunion. Il reste au coordinateur tranquille. Et c'est des gens qu'on a sollicités. C'est des gens qui disent à chaque fois on les sollicite. Ils aiment les nous disent non. Ils préfèrent tirer. C'est malheureux que l'Inter n'a pas de club. Il n'a pas de club des autres. Un point. C'est notre le PAPC en pleine réunion. ايش البناش اللي غادي الميزان سيتي باني مولود ايش البناش اللي غادي ندوي ولا مولود واش اللي كلا ينايد دونك يفون يريفون j'ai essayé par tous les moyens qui خدم على بوليتيك خدم على بوليتيك 92 93 j'ai essayé par tous les moyens qui sont mais bon واحد اللي شاقي avec la volonté de loin qui il est en train de nager dans de l'eau trouble. Mais je ne travaille pas pour X, Y. Et je n'ai pas le temps de faire de la politique. Je ne sais pas pour qui tu roules. Tu travailles. La réunion c'est la réunion. C'est pour voir les prévisions des clubs. Je l'invite. On partage la subvention. Président des CSA FCO. Il m'a reproché, je ne vais pas citer de nom. Ça a été même plus loin. Et la réception. Pourquoi j'ai fait monter X? J'ai pris une décision. Pourquoi j'ai fait monter X? Pourquoi je donne la parole X? Et la réception. Mais il y a une année de monde. Mais c'est ma dernière saison. Les dirigeants du FCO. Donc c'est à nous de décider. Mais avant la réception, j'ai une réunion en Koudis. باش تفكري صورتيين باش تفكري نفكر avec le respect باش تفكري الترونسبور بركبين اسمي بركبين l'exécutif نينس فكرنا d'une somme une subvention pour l'intérêt des jeunes par respect la réception est oui il faut le faire وتفارق le bon otage يوهي pour l'intérêt des jeunes donc qui واثق خدمان qui وقزانا ودان فيكي qui وقزانا وقزانا bon main. Donc nous connaissons non سمحتي non non سمحتي يا حمد non سمحتي tout ça non سمحتي
خطر نكوني غير مازال يقدروا بلي ترونسبوريت مازال شحال يحكي البيرو نزراو ديالنا بوندون توت لاني نزراو كيف توت لاني ونا في ريونيون كوديس دو حمام بانسا ما وديف كان تماشوار تاكي ماشي دفان درعي اسماعيل ils ont pas des problèmes صراحه بوكيضين لي شوفور بغاني صور ديال يسمع عليك حميد غادي تسوق لي شوفور ديال البيرو قسام رمضان avec monsieur Khorsi il a contribué à l'accession du UFC ils ont invité 5 chauffeurs mais روح بالون كاينين مول ديوايا لا بيتي كيحبس الماتش قسام رمضان دونك الا ميم سميتو هني عواس رمضان وتصور انا ويدي في كان مليون انا ويدي في كان يكون يا ويدي في كان شو ندا نفوض سيناريس مثلا تو ريغلي نخدم الديبلاسمون صون 1000 دينار انا ذاك اللي جي il a contribué à l'accession 1000 دينار وشوف لا ديفيزيون اونور المكياس اللي برون شاش بار لو كلوب قدم على في ديبارو الناس المارتنين ماشي ديما كانوا ماشي روبا نحشر واكي اشرب واكي غاد كسا واكي غاد خما واكي نفوض سينا نقدر واكي دو كل ريسبونسابل دي كلوب بادو يا شيخ نكوني غاتي خدمان نكوني غاتي جيري عباد غنصحاو نفهموا ياش ريبوندي غادي لا ريونيون كاع داغورس كاين مازال اون طونك بريزيدون كاين مازال سوليسيتي كنزكانيو دابا كونفونس كانيو ناس سوليسيتي البي بي سي كيزيد اكس دي ايغرايك كاين ترونسبور ناس يديبو جو سوليسيتي البي بي سي بنيا كاين ترونسبور جو سوليسيتي البي بي سي مالو دايره دي زواج نا با دي كلوب ارثور دي ترونسبور اش قال قياده ما كفاش سينو تو هاخما يشوفني يوريش يدي مشطح وكما واحد قرات دي فوا ما كاينش ترونسبور علاش انا غادير لها ماشي البناش راه بيني دواء اسكي تازيكا ولا كذا كيفوني تازيكا اكسي في وراش حق ما كاين بولي اكسي كراك على رونجون خدمه لا بوليتيك اللي كتربط راه كيزيسيوني وهاد براهي لا بوليتيك سي بون واحد كاين ولا شاكي ما تساوي نشطح لي سينيور ديال الوان كيولي تاع كوم سا لي هنا روح توظف سيكي مي جو طافاي با بو اكس ايغراي اي جو ني با طون دو فاز لا بوليتيك مازال اخامي وجهي اذا وقع مره كيقرر شي سيرفيس اخامي وجهي انت دابا تخدم د لا بوليتيك ما غاديش تسمى ناصيه ولكن ما ماشي خدمه شنو هاد الدنيا كاين جيستيونو يا واحد كيدير شو كيعجب غاره نمشي ساوند على تيجو كتبغى تسمعي روح لا جو لانفيت ناس ماشي واحد يروحها هذا كاع جاي بيني يبوسا ما فهمتش شو تخلص ديال خوت ناس مي خبوذ اسنا نو ينطروا اسخما ناس ما تفتقروش تي هو السن يقدر يروح بريزيدون كي سي مش سيكريتير كوم دابيتي كاشتيغاس سينيا ça a été même plus loin et c'était le secrétariat plus loin et moi j'ai dit voilà qui ont dit dinner sur là je dis dinner j'ai pris une décision enfin j'ai déposé la demande de transport c'est ma dernière saison ma réponse est mais c'est ma dernière saison à être est-ce que j'ai décidé كاين واحد وتي السنيان البيرو سي بريزيدون باركور مي ودا داروا على دوموندينس يا ماغريب لا باش تفكري سي البريزيدون باش تفكري البيرو باش تفكري الترونسبور يقدر يروح تازيكي لو مير لو مير كيني بو لانتيري دي جونيك ولانتيري دي شي داير لي كلوب باقي سي لا داير مونتاج كيني الكلوب باقي ويش مسمارتك لي مومب لاسومبلي جينيرال بو لانتيري دي جونيكي انا نروحها سمحي حاجه نروحها مي انت كنقول لك ديسي كنيو تضربوا الماء هذا كيما راسي سمحتي نو فيها افري سمحتي سمحتي حامل نو سمحتي او سينيور 4 فون نو سمحتي اون فا كونفوكي الى سومبلي جينا ترونسبوريت مازال شحال يحكي اون فا سوميتر ديال البلومور l'Assemblée, ça vous de voir après être maître. Nous, on a fait une réunion à Koudès de Hamem Pansa. Je regarde M. Boussam, M. Doufan, ce qui est dit, ils ont parlé de problèmes, ça a été bon, les chauffeurs vont sortir, tout ça, batata. On a programmé une réunion avec les chauffeurs. J'ai le bureau Goussam Ramadan avec M. Khorsi Waki. Ils ont invité 5 chauffeurs pour commencer à être divers. Waki, Goussam Ramadan, va discuter des problèmes à Ouass Ramadan. Les premiers concernés à être informés. Il faut تسيناس مثلا تو تيراكلي نخدم الديبلاسمون صون 1000 دينار انا ذاك ديزيلو سي ينسم نكون 1000 دينار وشوف ليكزيكوتيف المكياس اللي برونشاج بار لو كلوب
On a subi une pression terrible. ماشي ديما كانوا ماشي اوروبا انا حشرها تونسيني Il y a des gens qui veulent ma tête. Regarde, 2 fois le transport. بدو يا شارع. يمكن يمدوا الحار ذاكي عباد ما نصحوش نفهموا ياش. ودو حاره بو ترافاي بو اكس ايغرايك. يمكن يسمى مثلا كيدير بوين ذاكي. شو obligé de solliciter des bons ديال دوا طونسبونس غانيا. نيونتي دو ديبار. J'ai sollicité. Répondre à des 3 fois. Il faut qu'il programming là. J'ai sollicité le PPC Bulgarie. Il faut qu'il rien. J'ai sollicité le PPC هو بدو. Il faut qu'il إذا غيب وين ارسل ذيك الترونسبور اش قال قيا ما تخلص سيزون ماشي حاجه وحدي انت يشوف كما وحدي قرات دي فوا سينو ما كاينش ترونسبور يتصوف الى فشيو المزوره لي مومبر لاسومبلي جينيرال اسكو ترسيكاري واش يكس سورا بارالو كيساي ترسيكاري يكشي وراش وزراره لي كلوب en 2012 il était en veilleuse تقرير موبيليزي réquisitionner واد براي اكس بريزيدون Il a gelé la saison. ولي سينيور باش نتايا تاعكم تاع لي كومينتي فيروك تمغادي لا لي ديتاي سي سون مونتاي سي سا جيستيون سي سا عروطه يتخدم غير الارقام راه كيقاري شي سير ديكسكيوسيون دونك ليكسكيوسيون زوين جو مادريس ا سي جون لا يغيتو اورديناتور et c'est des gens qu'on a sollicités. C'est des gens qui disent que les gens qui ناس ماشي اون لي سوليسيت اللي يبوسا واحد باش تكشف على الفيو ناس مي او نخوض اسنا نوتر دومون تيري اي بيرتوربي فكيغاس يمشي للسيكريتير كاين اللي ما خدمات كاشتيغاس سينياغاس يبوز ان بوين يجي السيكريتير يمكن يدير برا بي سي شو جدينا لا ريونيون اللي سميتو تيباني مثلا جي ديبوزي لا دوموند ترونسبور شو هذا مولود La réponse est oui, il m'a même menacé. Est-ce que c'est une question sérieuse? J'ai pas tous les moyens qui sont signés. Moi, tu signes, c'est le président. Moi, tu signes. J'ai pas tous les moyens qui sont mais il y a malgré le قانون. Il est c'est le président. Malheureusement, ça ne pas de transport. Il était en train de nager dans de l'eau trouble. Le maire, le maire. Vous allez voir, je suis oui. Est-ce que c'est une menace? Le club de Guinée d'ailleurs. الكلوب باقي شي لا داير واضح قال جو سي با بو كي تيرو الكلوب باقي شي ويتر لونسان لي مومبر لاسون كي ترافاي سمح لي حبيت كتف لا ريونيون مثلا سيتي لا ريونيون ديسيزيون سي بور فوار لي بريفيزيون دي كلوب كيما لا سيزون شا صافا من 5 ماتش لا سيفونسيون سينيور 4 ماتش فوق لا ريونيون فوق بروسيتر زكريم بريزيدون دي سي لاسومبلي جينيرال اكستراوردينير جا فا سوميتر il m'a reproché s'il vous plaît, je ne vais pas citer de nom. Bon, cette saison, nous avions comme objectif principal pour l'équipe première le maintien et un classement honorable. Pour le maintien, c'est chose faite après notre dernière victoire à Dranmiza. Notre classement actuel à fin mars est la 8e place sur 15 équipes, 15 clubs, que nous espérons améliorer d'ici la fin du championnat avec nos 2 matchs à domicile et avec 3 matchs à l'extérieur. Pour ce qui est de nos jeunes, nous sommes satisfaits de leurs résultats et du travail accompli en matière de formation. Le retard constaté dans la réception de notre stade nous a empêché d'avoir de meilleurs résultats. De plus, nous n'avons même pas de domicile fixe, bureau. Pour répondre aux exigences administratives malgré nos maintes sollicitations auprès des autorités. Sans rentrer dans la polémique, nous déplorons le retrait de l'APC en matière de transport pour nos jeunes, ce qui a engendré des dépenses supplémentaires sur notre budget. Nos jeunes ont le droit au transport et ne doivent pas être pris en otage par n'importe quelle partie. Nous passons au classement du FCO, toute catégorie, à fin mars 2015. Les seniors sont classés 8e sur 15 avec 32 points. Responsables de section, Youn Bougnigaran, c'est un entraîneur, Mened Karim, et monsieur Le Kadir Karim, maintien en division honneur. C'était grâce à eux que le maintien est. Je passe à la catégorie junior. Ils sont classés 2e actuellement. Toujours le même entraîneur, Mened Karim, qualifié en play-off. La catégorie cadet, 2e place.
sur 9 équipes. Hein. Je parle sur 9 clubs. Voilà, de 9. Ils sont classés deuxième. Toujours avec l'entraîneur Le Kadir Karim, qualifié en play-off. Les minimes, ils sont premiers, classés premiers. Entraîneur Hnous Malik, qualifié au play-off. Les résultats obtenus en senior sont mitigés. Nous espérons qu'avec la réception de notre stade, ils seront meilleurs. En jeunes, nous avons un potentiel, un réservoir important qui peut nous servir dans un proche avenir. Et enfin, pour terminer, nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidés, notamment les PAPC de Wadia, Tizin Telata, Aït Bouadou et Ognigaran, pour leurs efforts en direction de nos jeunes, sans oublier M. Haroun Houssine, PAPWI de Tizi Ouzou, ainsi que la DGS de Tizi Ouzou. Et merci. Donc c'est tout le monde qui faut l'adoption du bilan financier.